Kalian pernah bayangin nggak? Udah capek-capek jadi pemain basket di NBA, tapi malah ditukar sama mesin fotokopi, bejir. Kok bisa gitu ya? Jadi hal itu dialamin sama Kyle Korver waktu baru masuk di Liga NBA coy. Dimana waktu itu posturnya dianggap kurang atletis dan cuma punya skill nembak doang. Karena hal itu, tim yang ngedrive Kyle Korver yaitu tim Brooklyn Nets langsung mindahin dia ke tim lain dengan ganti uang cash sebanyak 1 miliar rupiah. Nah, sebagian besar uang itu dipakai buat acara Summer League-nya NBA. Terus sisanya dipakai buat beli mesin fotokopi, bejir. Waktu denger kabar itu, Kyle Korver marah banget dan bakal buktiin kalau dia bisa sukses di NBA. Singkatnya, cuma butuh beberapa tahun aja Kyle Korver jadi salah satu shooter terbaik yang pernah main di NBA coy. Dan momen yang paling epicnya adalah ketika dia pidato di acara kelulusan kampusnya ini. I found out shortly afterwards that I'd been traded to Philly. I'm not sure if trade is the right word. I was more or less sold for an undisclosed amount of money. I later found out they used that money to pay for the entry fee for their summer league team, and with leftover money, they bought a copy machine. What's your trade value? Apparently mine is a copy machine. But it's okay. Because a couple years ago, that copy machine broke. And I'm still playing. Menurut kalian gimana coy? Komen di bawah.